mag-start. Hi guys, for today's video, we will going to teach you how to play TORETE with help of my hubby. Asan na yun? Di pa siya ready. So mag-start tayo sa chord. Nagamit ako ng couple. Ito yun. So mabibili siya kahit saan online. Ewan ko sa inyo bibili. Ayan. So, ilalagay ko siya dito sa my second fret. Wow! Ayan. And then, dun sa... So, first chord. Ito yung first chord ng TORETE. So, dito ako. So, naglagay ako ng capo. And then, dito ako sa my third fret. So, fret po yung tawag dyan. First, second, third. Ginagawa mo! So, dito ako may third. Kaya nilagay ko dito yung capo para mataas yung pitch. Hinihingal ako. Oh my God. So, okay. Mag-start na tayo sa C chord. Okay. Second string, fourth string, and then fifth string. Ayan. Ayan. Dito siya sa fifth fret. Okay. So, E minor. Okay. So, dito sa 1, 2, 3, 4. Dito tayo sa fourth. So, dito ako sa fourth string. And then, fifth. Ayan. Dalawa lang siya. Dalawa. Ayan. Pwede nyo lang din lagay ito. Pero, for me, mas nahihirapan kasi ako kasi maliit yung kamay ko. Kaya, ayan. 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 Try natin ulit. A minor. So, A minor. So, dito ulit. And then, dito. Sa third. And then, sa fourth. Okay. Try natin. Make sure i-press nyo na mabuti. Okay? Ayan. And then, yung last chord is F major 7. So, dito pa rin siya. Diyan. F major 7. And then, dito. Sa third. And then, sa fourth. Ayan. Sa fifth fret. Okay? Okay, let's try. So, ngayon tatawagin ko na ang aking mahal na hubby. Ito na po yung husband ko. So, ito na po yung kanyang verse. So, ulitin natin. C, E minor, Ito ba? A minor, and last is F major 7. F major 7. Yeah, so Sa last step, pwedeng F major 7 or F. So, letter let's C. get started. Letter C.
chords. So, ayan na nga. So mag-start po tayo sa C chord. So, Letter C. Yeah. So, nilagay po niya saan ba? So, kanina nilagay ko sa 2nd fret. So, for him, nilagay niya sa 3rd fret. So let's start. So, letter C. C chord. Letter C. And then, E minor. Then, A minor. F major 7. Ayan. Ituturo namin sa inyo yung strumming. Basic strumming part is, usually ginagawa ko is D, D, U, 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 D. Ibig sabihin ng U up, ibig sabihin ng D down. So, D, U, 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 D,
Ginagawa mo! Actually, kahit ano yan. Nasa rhythm lang talaga. Na may rhythm ka. Wow. Oh no! Wow. Ginagawa mo! Quack.